Lokhimon Risoi Jangatum King Pen Kedam Kecheng 21st All Karbianglong Inter Sub Association Women Football Championship Kecheng Jaipong Lem Spen PMG KAY Sang Keron Kardom Nilidelika Sabrita Thanbang Phi Samiros Ming Tipi Pinebetang Tonpen Archuponik Tha Rongnogor Lokhimon Dowan Plipen Pangcheng Ponsi Niphaingkoi Ra Plipen Dolamara Bogaram Tok Bidowan Pian Kurumodon Ingti Hensek Aking Rian ke Palejiaphan King Pen Kedam Pangcheng Ponlo Bhomkuru aning ve Lokhimon lang lokso adowanan palisi ajo baha sangpen urmiar ni antarapung Lokhimon adowanan palipo Kurumodon ingti hensek aphanning kang samchebak lang lapen khai longria pharman monsam ke dolong jia phansi la swasai dengpon lopusi Lokhimon sanghari soejang chingrum amai chunbang mirjeng hansi atom pachini pon pusi neli tum delika sirsalong birtanang pale Hanjang Langso Sports Association Kapathuak Lamalong Niphaingkoi Rapli Arnipen 21st All Karbianglong Inter Sub Association Women Football Tournament Kapathu Pangcheng Ponlo Hanjang Langso SA Pen Balipathar SA yang bongsi pathu ponlo Hanjang Langso SA atum Balipathar SA aphan 3-1 goal pen paremsi Hanjang Langso SA atum chepahai ponlo Laso along Alhiyaman Pen KACEM Kacherong PP Kasa Kongchen Bang Dr. Pankaj Teron MAC Sima Ronghang P KAC Social Welfare Board Chairperson Kadam Terang P HSA Amai Pujiwan Chandra Pathak Rapchun Bang Langtuk Timungatum Chetongdun Ini Laso Bangso Kepathu Nili Hemasor Sri Olet Phubon Chandra Tarang Amentan Ini Ladak Kepathu Pini Keceng Along Kaduwe Kecetong Kedoan Tum Ta Pini Keceng Si Along Cetong Pon-pon Ningarong Pila Lapen Ladak Kepathu Tum Tim Hilia Tum Ta Pathu Pon Pamipo Kerem Ke Hai Bang Kedopo Lasi nang litum kedua patupon pamipo pisi pini nang litum pan akhir jumlah pisi nililam ansi ingkon kau Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe Birtanang Pale Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you.
also 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Jaipong Lemspen Nipan ko rapli arni PMG ke evayasang keron padopon. Lems dun maipu kangbura terang kacharipon amailong local MAC mate KACEM Tarendra Brahma Lems dun bang Prohalat Togbi BJP Langhin Mondola maipu Sunil Boro Jaipong Sports Association amaipu Longsing Hansiatum Chatongdun. Card holders lapen sangke endunji atum do anta COVID-19 imprim envek nangji. Kali pulote aron karkan mandet polapen sang talong ledet popusi EM Tarendra Brahma pen mayalong ningjepon. Sonsi Pudum Pukhuri pen Manikpur Lem salongta PMG ke evaya sang keron padopon. মাহতে 5 কেজি কৈ চাউল সকলোকে বিতৰণ কৰাৰ এটা লক্ষ্য ৰাখিছে সেইমতে আপোনালোকে আজিৰ পৰা আপোনালোকে পাব আৰু এই ব্যৱস্থা সকলো মাহতে হ'ব হয়তো গাড়ী ঘোঁৰাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কোভিড-19ৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে 2-এটা দিন দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু চাউলটো আপোনালোকে প্ৰতি মাহতে প্ৰতিজনেই যিবিলাক BPL তেওঁলোকে 5 কেজি কৈ পাব এঘৰত যদি 5 জন মানুহ আছে 5 কেজিকে 25 কেজি পাব এঘৰত যদি 10 জন মানুহ আছে 5 কেজি 50 কেজি চাউল পাব সেইটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লক্ষ্য আৰু সেই লক্ষ্যত আজি মলিজিয়ে সেইটো আইনত পৰিণত কৰি পেলাই আমাক সকলোকে 5 কেজিকৈ চাউল পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো সেই কাৰণে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো লক্ষ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অৰিহণা সেই সকলোকে সন্মান জনাই আপোনালোকৰ আগত আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি এই আঁচনিটো শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমাক এই আঁচনিত সহযোগ দিয়াৰ বাবে এইটো এলেকাৰ সকলো ৰাইজক আমাক সহযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও আহি পেলাই অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সকলো दब जाइपong महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आसाम नीलतुम इनिग्रेट एलो ये तुम अचिंगन लोकली एम थोरेंद्र ब्रह्म सर लितुम लंगदोलो लापेन अलांग तुम आदि संगु लापेन लितुम ला सोशल वर्कर पेन दांगलो बीजेपी लंग गचेरा तु नाकोटे लापेन अंजितुम दा पिनी लितुम चितंग अलama की लासोला पिना पेन लितुम पिनी बा इनिग्रेट लो पिना पेन की ला वैक्सीन मामा सांग के तुम ला वैक्सीन बang केन फान मांगे majokta laso alu bang chiban vek nei lagi litum le baca bang mo kali lagi DC pen order lo aben mayata litum IM sar bang ta litum manang than lo lagi ane sin litum sob banda secretary all secretary panang hanggap si laso DC pen alam litum pangdak lo la vaccine NA tum phan blote laso sanga bang ke pilong le la pen la lo pen la hola kada long kido 18 years pen ansi vaccine ta non ko bang ke pilong choji la so la pensi nilitum la non pradhan mantri garib kalyan anna yojana la so scheme pen pini pen inaugurate la vaccine kentang atum hala dak alu isi doji asadebet la so asadebet abang nilitum phan taklang pensi alang litum tame sang litum ponlong alang litum ponlonggi Langhin pendelika sa Pirangke Sarpin Pokro. Karlitang hunari kilinga hema saratum, Karlitang hunari kilinga panning kanisi kechok, Katalon PG apan, kachisik chadang bomlo. Lakhain ko raponilip MAC constituency ke parlo, Risak Hidi polling station along kedo, Tiso arongame Karlitang hunari kiling kedamtang aningkan, Pre nipain ko rasirkep, Surihini ra inquiry arong chavoidet pen pinning surihini ra inquiry isi pre ni phain koira sirkep anke ningkan isi ke plenglo lasi alang likar jong puarna making risining hemring melong kedodun longji aphan arna mangno hirjumi ke hang piji aphan si chisik chadang ponlo lapen labang soarni atheke ni phain koira sirkep pre surihini ra inquiry isi arni
Rat det do anta nang chetong dun pen karlitang honari kilinga pharman hir jume nang hang pidun hur thapusi karlitang honari kilinga sopo aklengsi thare Barnabas kiling lapen alang litum hemisia tumpen kachop hapona berta nang pali Koilamati pendelika sa pherangki kolom sing teron Pinia berta lapan sekang ton paniklo lain bom tha delikas